فريسي صار مخته منقصاص لعل باندانتي قليل صلا ايكونن كنتع لعل عقمنا ايكونن صلا كنقالسلنا وكنعلم لنا كنعتقلنا بايزو من اسي تግራይን من اسي ኤርትራን ሓደ ጉድጓድ ተቀቢሩ እዩ እስኪኛ ኮይነ ክዛረባ ዝኽእል ካብ አዲስ አበባውን ካልአይ ጊዜ ካልአይ ስድሪክ ስደዱ ያው ማንዛ ፍርቅ ትግራይ አከራኻሪ ተባሂሉ ክጽዋዕ ወይ አከራኻሪ ኸውን ይኽእል ውድብ መሲሎም አውፍታ ውሽጥ ውድብ አትዮም ውድብ ኣብ ክልተ ገሚዖም ታውድ ክትፈርስውን ተንቀሳቂሶም ዋናይ ክወጽ ዓዲ ሓዲፍ ግዝአት ሓዲጉና ይክወጽ አበይ ክነብር አዲስ አበባ እንታይ ወሕስና አላ እዞም ኃይልታት ዚአቶም ጸረ ህልውና ህዝብ ትግራይ ምዃኖም ኩል ህዝብ ክፈልጥ ክኽእለሉ ጸረ ህልውና ናዮም ጸረ ዝብሄር ዚኦም ብሓቂ ንዖም ይግበረኒ ማንም ትግራዋይ ናታቶም ታሪኹ ይኸውን ይምነ ስርዓት ብልጽግና ጸረ ህዝቢ ስርዓት እዩ ኣብ ጨቋን ስርዓት ኣብ ምድምሳስ እውን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ሓቢሩ ተቃሊሱ ከም ድሌት ህዝቢ ትግራይ ከም ድሌት TPLF ተሕዝን ይርክብ ካፍቲ ሕዝ ዘለዎ ደረጃ ንላዕሊ ጠምሓፍ ክብል ኣለዎ ማለት መንእሰይ ትግራይ afta መስመሩ ምስ ህዝቡ ከድሕን ሕዝውን መስርዕ እናመልአ እዩ ዝርከብ ሻንጣ ብፌስታል ንሽተይ ገንዘብ እናሰሰሰና ተሰደደሎም ንሳቶም መቺዎም ስለ ይነብሩ ስለ ዘለውስ ኣብ ሱዳን ዝተበተነ ህዝብ ብገይሩ ክብተንስ ኣይንዋጋይ ሰላም ቃሖ ከይተውጽኢ ኮሸሮ ከይተውጽኢ ቀለብ ከይተውጽኢ ኮፍ ኢሉ ካውዚ ንላዕሊ ጸረ ህዝብነት እንታይ ኣሎ ካውዚ ንላዕሊ ሕደት እንታይ ኣሎ ካውዚ ንላዕሊ ባንዳነት እንታይ ኣሎ ጸረ ህልውና ምንቅስቃስ ልዑል ክሕደት ናይ ዝብሄር ገለገሊኡ ሃንጎሪማ ድማ ምክክር ኮሚሽን አኺራ ጸውዒንሎ ትግራይ ኣብ ዘይተዓደመትሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይፈልጦ ንህልውና ትግራይ ሓደጋ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ተሰኽቲት ይውዕል በቲ ሕዚ ጸላእ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ምድላውን ኩናትን ድማ ጸገማትና ብሰላም ናይ ምፍታሕ ተስፋ 0% ወጽሕ እዚ ሰላም ጥዕና ይሃበልና ክቡራት ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ንሎሚ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ፖለቲካ ትግራይ መልኪትና ምስ ኣቐባሊ ቃል ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተገዳላይ ሚካኤል ኣስገዶም ቃለ መሕትት ክነካይድ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ተራኺብና ኣለና ሓቢርኩምና ጽንሑ ተገዳላይ ሚካኤል ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና መጺኻ እዋናዊ ፖለቲካዊ ትግራይ ኣመልኪትኻ ቃለ መሕትት ክንገብር ፈቃደኛ ብምዃንካ ብሽም ተኸታተልትና ከመስግነካ ይዓነለይ ጽቦ እስቲ ናብቲ ፈላሚ ሕቶና ክንሰግርሞ ከምቲ ዝፍለጥ ያው ስርዓት ብልጽግና ተመዛበልቲ ተጋሩ ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቆም እናራየ ሰላሕታዊ ዝኾነ ጽንተት ክበጽሕ እናሰርሐ ብዘለሉ እዋን ኢና ንርከብሞ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ብዝተፈላለዩ ዓበይቲ መራሕቲ ዝበሃሉ ናይቲ ብልጽግና ስርዓት ብሓይሊ ዝወረሮም ምዕራብ ትግራይ ከም ኣከራኸርቲ ቦታታት እዮም ብዝብል ብሕጊ ከም ዝፍትሑን እናገለጹ ሰሚዕና ኣለና ንምንታይ ኣከራኸርቲ መሬት ክባህል ተደልዩ ዘሎ ብዝሕዚ እዋን ዝብል ከም መበገስ ክንገብር ሞ ውሽጠ ምሽጥር ናይዚ ተንኮልኸ እንታይ እዩ ምባል ይካል ጽቡቕ ሕቶ እዩ ኣብ ትግራይ ኣከራኸርቲ ዝበሃሉ ቦታታት የለውን ምስ ዝኾነ ከባቢ ምስ ዝኾነ ክልል ዘከራኸሩ ኣከራኸርቲ ተባሂሎም ክጽውዑ ዝኽእሉ ቦታታት የለውን ተባህላውን ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ሕዝቲ ተመከራኸርቲ ተባሂሎም ጽውዑ ዘለዉ ምዕራብ ትግራይ ዞባ ምዕራብ ከም ዞባ ሙሉእ እዩ ጸለምቲ ሰሜን ምዕራብ ብዙሓት ወረዳታት ዝሓቆፈ ኣብ ዞባ ደቡብ ድማ 6 ወረዳታት 5-6 ወረዳታት ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ደሚርካ ወሲድካ ዳርጋ ፍርቂ ትግራይ እዮም ዝኾኑ ዘሎ ወይም ድማ ያው ልዕሊ 4% ናይ ትግራይ ክኾኑ ዝኽእሉ በጣም ሰፊሕ ግዛት ትግራይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፍርቂ ትግራይ ያው ማንዛ ፍርቂ ትግራይ ኣከራኻሪ ተባሂሉ ክጽዋዕ ወይ ኣከራኻሪ ክኸውን ኣይኽእልን ኣከራኻሪ እውን ኣይኮነን ብምንታይ ኢና እዚ ነረጋግጾ ብሕጊ መንግስቲ አንጻር ሪእና
بحقي أكراخري أيكونان حق منجستي ناين تجري مريت مهانو دنجي قوي مالتيو بتاريخ أكراخر خوينا يفلت بتفطره بالجيوغرافي ያው ትግራይ ተው ዝነብር ህዝቡን ህዝብ ትግራይ ከም ተውካሊ ከባቢ ዝግበር ናይ ካልኦት ብሄራትን ብሄረሰባትን ምንቅስቃስን ዝነብር ሰብ ክህሊ ክእል የፍቱሽ ትግራዋይ ኮይኑ ከም ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ቶም ሕዝብ ተባሂሎም ዘለዉ ግን መከራኸርቲ ኮይኖም ኣይፈልጡን መከራኸርቲ ኮኑ ኣይኽእሉን መከራኸርቱን ኣይኮኑን ዞም ኮንቴስትድ ኤሪያ ኢሎም ኣብ ክገልጽዎም ይምኩሩ እዮም እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ካብ ፋክት ዝረሓቐ ምንም ጭቡጥነት ዝውን ዘይብሉ ናቹራሊ ይኹን ወላ በትሕገ መንግስቲ ትግራይ ናይ ትግራይን ከባቢታት እዮም ማለት እዩ ሕዚ ቶም መከራኸርቲ ዝብልዎም ዘለዉ ጸላኢ ያው መንግስቲ ብልጽግና ብሓይሊ ወሪሩ ዝሓዞም ቦታታት እዮም እስካዕ ስቲል ተጓዊጦም እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ስጥራሕ ዘይኮነስ ያው ዲሞግራፊ ናይ ምቕያር ስራሕቲ ኣብኡ ዝነበረ ነባሪ ህዝቢ ትግራዋይ ነባሪ ህዝቢ ኣፈናቂልካ ጨፍጭፍካ ካብ መረቦት ክወፅእ ጌርካ ሓድሽ ህዝቢ እናምጻኻ እናስፈርካ ሓድሽ መንነት ሓድሽ ዲሞግራፊ ክፍጠር ናይ ምግባር ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ ሕዚ ከራኻሪ እዩ ኣይኮነን ናብ ዝብል ዘይኮነስ ትድልየቱ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ኢና ዝግበአና እምበር ጭቡጥ ናይ ግራውንድ ዘለዎ ናብ ክርክር ዝወስድ ናብ ጭቕጭቕ ዝወስድ ሕጋዊ ምክንያት ዘለዎ ኣይኮነን ልዕሊ 30 ዓመት እቲ ሕገ መንግስቲ ካብ ዝምስረት ያው ንቡር ናይ ትግራይ መሬት ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ እናነበረሉ ዝነበረ መሬት እዩ ናብ ግጭት እውን መርሑ ይፈልጥ እንደውም ሓደ ጊዜ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣብ ግጨው ከባቢ ኣብ ሓንቲ ጣብያ ሓረስቶት ብዛዕባ ኣብ ዝሕረስ መሬት መትከል ተዳፊኦም ክልቲኦም መንግስታት እውን ሒዞም ነይሮም ናይቶም ሓረስቶት ናይቶም ውልቀ ሓረስቶት ግጭት ሕርሻ ኣብ ምስፋሕ ዝተፈጠረ ግጭት ተፈጢሩ ከመይ ይፈታሕ ዝብል ነገር ናይ የምሓራ መንግስት እውን አቶ ገዳ አንዳርጋቸው እናሃለው በትግራይ ወገን እውን አቶ ባይ ወልዱ እናሃለው አፍቱ ቦታ ኸይዶም በዓልተና ንፈትሖ ንስኻትኩም መንጎኛ አንኩም ተጠወሉ ትህዝቡ ማለት እዩ ኢማጂን ኣብ ሓንቲ ጣብያ ኣብ ሓደ ተሓራሳይ ቦታ ከባቢ ናይ ቁሸት ተሓራሳይ ቦታ ኣብ ሓሮ መንጎ ሓረስቶት ዝተፈጠረ ግጭት የዝለካ ዘለኹ ተሓርት ህዝቢ እዚኣ በዓልተና ንፈልጥ ስለንፈልጣ በዓልተና ንፈትሓ ናይ ትግራይ ዓበይቲ ዓዲ ናይቲ ከባቢ ናይ ግጨው ዓበይቲ ዓዲ ኮፍ ኢሎም ካብዚያ ናብዚያ ባደማውን ናይ ትግራይ ካብዚያ ድማ ናይ ክልል አምሓራ ሓረስቶት ናይ ግጨው ሓረስቶት ንሓርሶ መሬት ባዕሉት ህዝቢ መንግስታት ኮፍ ኢሎም ናተዓዘቡ ባዕሉት ህዝቢ ኮፍ ኢሉ ዝመርሖ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ኣይኮነን ዞባ ሙሉእ ዘይኮነስ ዋላ ታታ ድንበር ናይ ሓንቲ ቁሸት ድንበር ኣብ መንጎ ውሕዳት ሓረስቶት ዝተፈጠረት ግጭት ኳስ በኸምዚ መስምዑ ኣብ መንጎ ህዝቢ አምሓራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ግጨውን ኣብ መንጎ ናተና ጸገዴ ዝበሃል ከባቢ ተፈጢራ ዝነበረ ናይ ቦርደር ናይ ሕርሻ ቦታ ኳ በኸምዚ መልክዑ ኢና ተፈትሐ ማጽ ግጭት ተፈጢሩ ይፈልጥ ክርክር ተፈጢሩ አይፈልጥ በመንነት ይተኸሊሉ ፍትሕገ መንግስት ማለት እዩ በመንነት ይተኸሊሉ ስለዚህ ናይ አምሓራ ቦታ ይፍለጥ እዩ ናይ ትግራይ ቦታ ይፍለጥ እዩ ምዕራብ ትግራይ ናብ ክርክር ዝኣቲ ኣይኮነን ሶ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝብስ ብዙ ደረጃ እዚ ተኸራኺሩን ተጋጭውን ዘይፈልጥ ምዃኑ ምድምዳም ከድሊ እዩ መንዳእ ይፈጢርዎ እንተ ተባሂሉ ያው ስርዓት ብልጽግና ይፈጢርዎ እዚ ማለት እዩ ስርዓት ብልጽግና ንምንታይ እዩ ኢንቴንሽናል ህዝቢ አምሓራን ህዝቢ ትግራይን እናዳመኻ እናጋጭኻ ናይ ምንባር ስትራቴጂ ተኸቲሉ ድሕሪ ምፍጣር ስርዓት ብልጽግና ኣብቲ ከባቢ ዝኸሓዱ ተጋሩ ናይ መንነት ሕድቶ ዶ ናይ መሬት ሕድቶ ዶ ናይ ዋንነት ሕድቶ ዶ ወዘተ ብምልዓል ከልዕሉ ብምግባር ኣቢልካ ክልቲኦም ህዝብታት እናተጻልኡ እናተዳመየን ምንባር ዝተፍሓሰ ውዲት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ያው ትግራይ ናይ ምቁራስ ንሽተይ ትግራይ ክትከውን እውን ድሌት ኣለዎም ዕላማ ኣለዎም ስትራቴጂ ኣለዎም ህዝቢ ትግራይ ክበታተን ውሕድ ህዝቢ ክኸውን
ون علام اللهم دليت اللهم زين انت تقراريسا هذه تجرايون انت بتعتينو سات لبت أبيلهم ناي مجزء حلمهم قعوة لنا إلهم سلازة حسو سرعة بلسقنا بزر الرجازي إذا فتروني بتخالي وجن هذه تجراي مسكال أوت هذه عالم كي الرخف معرفة تجراي كم تفلتوا تعم استراتيجية رأيو أو تلات موسعي برز الله أيو مس عالم هذه تجراي زر رخف ولا برون زر الله خباب أيو سلازة هذه تجراي أفزاز تقارست زنشتي مريت تعصيو كنبر بقبلو خداخم بقبلو تواتاتين اختارفون ያው ከም ሸርሒ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ ያው ተደሚሩ መንነት ናይ ምጥፋእ ሕዚ ምዕራብ ትግራይ ነባር ዝነበረ ኣብ ሱዳን ዘሎ ስደተኛ ማይተሻሓቲ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተበታቲኑ ኣብ ትግራይ ኣብ ማዕስከራትን ኣብ ሕድሕድ ማሕበረሰብ ተወቲኑ ዝነብር ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ እዚ ቦታ አልባ ማንነት አልባ ግዛት አልባ ንምግባር ይስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ትግራዋይውን ኣብቲ ውሽጢ ወራር ሓይሊ ስለ ዘሎ በቲ ዲሞግራፊ ንምቅያር ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ማሕበረሰብ ትግራዋይ ዘይኮነ ሓድሽ ማሕበረሰብ ብኡ እናተዋሓጠ ብኡ እናተዓብለለ ተኡ ዘለውን ክጠፍ መንነቱ ክጠፍ አሲሚሌትድ ክኸውን ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ኣማንነት ተጋሩ ኣብ ምጥፋእ ማንነት ተጋሩ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈሓሰ ሸርሒ ምዃኑ ክንርዳእ ኣለና ንምንታይ እዩ ናብ ኣከራኻሪ ናብ ሕጊ ክውሰድ ተደልዩ ዝብል ነገር ያው ከም ተዓሲቦም ኣብ ሕቁፊ እቲ ብልጽግና መንግስቲ ዘለዎ ተጋሩ እውን ከምቲ ዓንቶ ዝገለጽካዮ ዓዊሎም ኣከራኻሪ ቦታ እዩ እናበሉ ይዛረቡ ኣለዉ ናብ ሑመራ 2 ግዜ 3 ግዜ እውን ተመላሊሶም እዮም አዲስ አበባ ኮይኖም ምስ ብልጽግና ኮይኖም ነዚ ምቹ ባይታ ይፈጥሩሉ ኣለዉ በቀዳማይ ከም ዝረአኸዮ ፌደሬሽን ምክር ቤት ዶ ምርጫ ቦርድ ዶ ጽዮ ዝተባሃለ ነቲ መሬት ቆሪስካ ናብ ፌደራል ክልጥርነፍ ናይ ምግባር ሓሳብ ሓደ ግዜ ናብ ቤት ፍርዲ ወስድዎ ካልእ ስራሕ ስለ ዘይብሎም ሕዚ ላፕቶፕ ሒዝ ጽሕፍ ኣቢሉ እዚ ግዝኣት ትግራይ ናብ ክርክር ክወስደ እዩ ናብ ቤት ፍርዲ ወስድዎ መሊሶም ድማ ያው ክሰልዒልና ኣለና ይብልዎ ሰብቶም ኣብ ፌደራል ዘለው ናይ ተጋሩ ትግራይ ንምጥፋእ ፌደራል ዝገብሮ ሰው ዘሎ ስራሕስ ዘቀላጥፉ ተጋሩውን እኒአው እቲ ናብ ሕጊ ክውሰድ ትንዕ ዝበሃል ዘሎ ብሕጊ ክዳነ ዝግበር ዘሎ ግን ኣከራኻሪ ተባሂሉ ናብ ክርክር ክንኣትሞ ያው ናይ ፌደራል ስርዓት ፀረ ህዝቢ ስርዓት እዩ እዚማ ናብ ቤት ፍርዲ ኸይዱ በዚ ኣቢለ ፈሪደ ኣለኹ ኢሉ ናብ ዝኾነ ከባቢ ከጸግዖ ብኦቢሉ ናይ አሲሚሌሽንና ትግራይ ናይ ምብታን ስራሕቲ ንምቅልጣፍ ወነ ተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብና ሃለውን ትውዕል ፕሪቶሪያ እውን ከይፍጸም በሰላማዊ መንገዲ እውን ጸገማት ከይፍትሑ ኩሎም ነገራት ብሓይሊ ክእለዩ ብጎወጣ ክእለዩ እውን ይደሊ ስለ ዘሎ ምኽንያት እንተዘይ ኮይኑ እዚ ቦታ እዚ ኣከራኻሪ ኮይኑ ይፈልጥን ወጻላይ እውን ኣከራኻሪ ክኸውን ኣይኽእልን ብሕግን ብታሪኽን ናይ ትግራይ ቦታ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝነብረሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ካብ ትግራይ ወፂኡ ኣብ ሕቁፊ ብልጽግና ዝርከብ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ናይ ህዝቢ ትግራይ ውዳበታት ንኽብተኑ ሰፋሕቲ ጻዕርታት እናገበረን ይገብርን ኣሎሞ ብፍላይ ሕዚ ድማ እቲ ስርዓት ብልጽግና ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከካይዱ ዝሓስብ ዘሎ ዳግማይ ጄኖሳይድ ሓይልታት መኸተ ትግራይ ንምብታን ዝኽተሎም ዘሎ ስልትታት ከም ህዝቢ ትግራይ ከመይ ክርድኦ ኣሎ ምባል ይከኣል እዋ እቲ ሓይሊ ፀረ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ካብ ዝስለፍ ነዊሕ ገይሩ እዩ ኣፍታ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ምፍራን ግዜ እዩ እታ ናይ ትግራይ ናይ ምብታን ስልትን ሽርሕን ሒዙ ተበጊሱ ተስታውስ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍረም እንተሎ ቶም ተደራደርቲ ኣካላት እውን ከምኡ ዝመስለ ድሌት ዘይብሎም እናሃለው መንግስቲ ትግራይ ክፈርስ እዩ ታውዕል ፈሪሙ መፅኡ ማለት እዩ ቀፂሉ ኣብ 2 ሰሙን ኣብ 3 ሰሙን ሰራዊት ትግራይ ክፈርስ ዝግበር ውዕል እውን ኣሲሩ መፅኡ ማለት እዩ ከብ ኣቢሉ TPLF ኣብ ኩናት ተዋጊኣ እያ ናይ ኩናት ፓርቲ እያ ዝብል ስም
ዓለም ማሕበረሰብ ክሕዝ ምእንታን ኮነ ኢሎም ኣቂዶም ሓሲቦም ቶም ናይ ትግራይ ተዋጋእቲ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ናይ TPLF ኮምባታት ተባሂሉ ክፍረሙን ገይሩ እዩ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ማለት እዩ እዚኦም ሰለስቲኦም መንግስቲ ክብተን ሰራዊት ክብተን ውድብ ክብተን ዘን ንሳቶም ዝደልይዎ ሽርሒ ብቐሊሉ ክትገብሩ ኣፍታ ምፍራም ውዕል ፕሪቶሪያ እዮም ዝገይረሞ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሱሩ ኢና ንሕዞ ዝግበአና መፅኦም ድማ እንታይ ገበሩ መኪሮም እዚን ሰለስቲአን ተነብኣ ዝተፈረሙዎን ትእዛዛት ፌርማታት ብተግባር እንቀሳቀሱ መኪሮም ማለት እዩ ለሰይ ሕጋዊ መንግስቲ ብግዚያዊ ምምሕዳር ክትካእ ገይሮም መንግስቲ ኣፍሪሶም ማለት እዩ ሰራዊትና ቀለብ ክስእን ጫማ ክስእን ቀረብ ክስእን ተማሪሩ ካብ ሰራዊት ክብተን ሰሪሖም ውድብ መሲሎም ኣብ ውሽጢ ውድብ ኣትዮም ውድብ ኣብ ክልተ ገሚዖም ታ ውድብ ክትፈርስ እውን ተንቀሳቂሶም ዓመት ንፈርኣን ኣብ ከም ዝመሰለ ሸንበለል ክንሓጊ ገይሮምና ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ከይውደብ ህዝቢ ትግራይ ካብቱ ዝለዓለ ዓወት ዘረጋግፀሉ ናይ መኸተ ኩናት ወፂኡ ናብ ሕውየት ከይሰግር ኣብዚ ተረባሪቦም ታብ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ሸንኪሮም ህዝቢ ትግራይ ብዘይትጠቅም መልክዑ ፈሪሞም መፅኦም ናብ ትግራይ እውን እዚ እናገበሩ ፀኒሖም ማለት እዩ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ውዳታት ክፈርሳ ብጣዕሚ ተቃሊሶም ኣብያተ ምኽሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይፈረሰ ኣብያተ ምኽሪ ትግራይ ክፈርሳ ገይሮም ክንደይ ተቃሊሶም ኣይተሳኽዐሎምን ተቃሊሶም ናይ ሓፋሽ ውዳታት ክፈርሳ ተቃሊሶም ኣብያተ ፍርዲ ናይ ፍትሒ ትካላት በያዘድ ክኾና ካብቲ ስሩዕ መንገዲ ወፅየን ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቀሱ ደፋፊኦም ሚድያታት ክፈርሳን ብናይ ባዕሎም ቅኒት ክውደባ ከም ብሓድሽን ገይሮም ናይ ህዝቢ ሓፋሽ ብቀረባ ዝመሓደረለን ልምዓት ጉጅለታት መፅረፊ ናይ ህዝብና ክኾና ገይሮም ደቂ ኣንስትዮስ ልምዓት ጉጅለ ብዝብል ተሸማቒቀን ካብ ቃልሲ ክወፃ ፀርፊ ገይሮም ቀሪፆም ካብ ቃልሲ ክወፃ ካብ ልምዓት ክወፃ ተወዲዮን ርሕአን ከይረጋግፃ ናብ ከምኡ ዝመሰለ ሕልኽላኽ ክኣትዋ ገይሮም ብዋናነት ኣብዚ ሓድነት ትግራይ ክልሕልሕ እቲ ሓንቲ ብጣዕሚ ህዝቢ ዓለም እውን ዝግረመላ መሰረታዊ ጥንካረ ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝኾነት ሓድነት ክትልሕልሕ ብኸባቢያውነት ክንበታተን ክንፈላለ ገይሮምና ከባቢያውነት ድሕረት ናብ ሕድሕድ ገዛ ክኣቱ ኮነ ኢሎም ብቸክሊስት መሪሖም ሰሪሖም ስለዚ ዓርሰ ብዓርስና ክንጠራጠር ዓርሰ ብዓርስና እውን ክንጸላላእ ክንጎዳዳእ እንኳን ሓቢርና ተወዲብና ሰሚርና ክንቃለስ ጸላእ ክነጥቅዕስ ነንባዓልትና እውን ተጠራጠርቲ ክንከውን ኮነ ኢሎም እዮም ሰሪሖም ማለት እዩ በተለይ ድማ ደለይቲ ለውጢና ብዝብል ንመንእሰያት ንልሂቃን እውን ክሽውዱ ብዙሕ ሰሪሖም ብዙሕ ተንቀሳቂሶም ርግጽ ኣይተሳኽዐሎምን ክንዲ ዝኾንዎ ዝደለይዎ ኣይኮነሎምን ብዙሕ ርቀት ግን ከይደም እዮም ማለት እዩ ተደሚሩ ተኣምር ዘብል ወፍሪ ተኣምር ዘብል ቃልሲ ተኣምር ዘብል ጅግንነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ክሕንሽሹ ብዙሕ ተንቀሳቂሶም ብርክት ማለት ቀሊል ዘይበሃል ጉድኣት እውን ዘውፅሑ ኣካላት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ግዛኣትና ከይንምልስ ተፈናቃላይና ከይምለስ እውን ሰሪሖም ተሓድነትና ከይትህሊ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ክበታተን እናሰርሐ ንሳቶም መውሑፍ ኮይኖም ህዝቢ ትግራይ ክበታተን ይሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ምዕራብ ትግራይ ከይምለስ ጸለምቲ ከይምለስ ይሰርሑ ኣለዉ ያው ጌታቸው ሕሞራ ኸይዱ ዝተዛረቦ ኩልና ንፈልጥ ኢና ቤዚካሊ መሬት ዘመሓድሮ ናተይ ጉዳይ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዋ እንድሕር ናይ መንነት ሕቶ ሃልዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ መሰሎም ኢሉ ዝተዛረቡ እውን ኣለዉ ትፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ ኣብርሃም በላይ ለምኦነ እወ ከራኸርቲ ቦታታት እዮም ኢሎም ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ከይትሰምር ባቢሎም ባይዘወይ ኣነ ሓድሓድ ግዜ ይገርመኒ ተጋሩ እዮም ኣብ ገለገሊ ክዛረቡ ተሎሞ ያው ንህዝቢ ትግራይ ሓሊና ንህዝቢ ትግራይ ክንረብሕ ኢልና ንቃለስ ኢልና ይዛረቡ እዮም
بعلة تجرينا تشتت أو بعلتم إنجاجير كوينهم من قصص الناجورو دماغ وعلو تريهم كم تي هبين تأزولت ذا عالم تتقل بتسي ما هو مريت تتقل بتس كنتي ما بلع هو تقول وتجري أنت زي اللي هز تجري أنت زي الليو أنت عم كربحو نمن كربحو كأمزك على الزلوب تعمي زجر مكان مالتي أو تفات تجري ناتنك أساس قلت تجري نحل لنا يوم زول مالتي مسمن كوينا مخجزو تجري تتقول سياس واحد نقول أي رخوان هز تجري تتقفي واحد نقول أي رخوان أنت كتحسوت اللحظ تجارو إنا لم بتجريني خزارو تسمعهم تتقام قاب على من النادي كندما تجري كتفر يصرح له يقالس له حزون تمختات ندجنا تمعرارينا حدنتنا استيمنا نفس دله مختخين سجر حزون سفيح سعري ام زغور زلو مالتي كافت جزات نزي مملاس تفانالتي نزي مملاس سرحو ولو سرح حليفهمس ካልኦት ሽርሕታት እውን ይሰርሐለው ማለት እዩ ሰራዊት ትግራይ ክብተን ኣብ ዓፋር ሰራዊት መስሪቶም ናይ ባዕሎም ኢንተረስ ዝነበሮም መራርሓ ቆሪሶም ክወስዱ ብዙሕ ተንቀሳቂሶም ትማሊ ቅድሚ ትማሊ 3-4 ካብ ዝኸዱ ጀነራላት እውን ዝገብርዎ ዘለዎም ምንቅስቃስ እውን ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ዕድሚኦም ሙሉእ ንህዝቢ ትግራይ መስዋዕት ንኸፍል ኣለና ኢሎም ኣብቲ ደረጃ እዚ በፂሖም ደረጃ جنرالነት ደረጃ ሆነርለት በጽሕም ሕዚ ኣፍታጫፍ ህዝቢ ትግራይ ክጽንት ክጠፍእ ኣፍታጫፍ በሪ ከብጽሕ ዝንቀሳቀስ ዘሎ መንግስቲ ብልጽግና ናይ ባዕልቶም ጉልበት ክውስኹ ታጽንተት ናይ ህዝቢ ትግራይ ክትቅልጥፍ ትግራይ ክትቆራረጽ ክንጠፍእ ናይ ባዕልቶም መስተዋጽኦ ክንገብር ኢና ኢሎም ፌደራል ተወዲቦም ተሓቂፎም أنصار تجارو قالسو وسينم بتلفزيون بزي حنكت يسرح له مالتي يسرح له سلازي بطعمي تاريخ زي السعو رسح سخونه تجبارن مقصاصن يم زغبرو زلو بارتات مسريتهم أودي سببا سمرت بارتي لهم مسريتهم أبز تجراي بستسرح سرح سمرت بارتي من مهانو حزبي مسفلته أصقع بيلم عود محزي ولد تجراي بزبل بخالي منقد عندنا ولد تجراي أب تجراي وش تقينو زكالة صريح عمل الله مالتي تودي يوم هزوي كي تكالس بيل الله هزو كي تسمر بيل الله حد النت كي يفتر يصرح الله من أسي تجراي كاوزي وصيام نفس الدت كخدو كتفو نبقى علي كتقلقو عبي صرح يصرح الله نابدي سابق سددو عبي صرح يصرح الله هزو تجراي أجمعت ببجزء يقطموا ويم توديو بعدنا تقالسو سأل أسعيريو زوج سنبر هزو تجراي قالي سيفلتن هزو تجراي كان كالسي أصفي الجنبرة عصفي يفلتن من سي تجراي ون تمساسالي ناولو دو تاريخ زلو جيجنا من سي تشوي 10 سلستي معنن كيس أوعو ناي وعلو ون بناي وعلو هربينينت تانا يولدو جيجنت حيزو سأل أي عم بدبيدو خاف تجراي عويش شو من تبر حز أرجع من سي حز خمس مسج جيجننا نايت من سي كمنتلو نعوز أي ولو والله وأنا هيكوس عد حديث جزء عد حديث قلنا هيكوس أهيك نبر عدي سبعة أنت وحسنا الله كنا تتجميروس أهيك كم زجمر من يفلت أهيك كم زودع من يفلت من يرحنا عدي سبعة خير أين يسرع يرحنا هيكون أنتو من أسي تحزي خوزي وص أزول وزلو من أسي وعلتهم تاي وحسنا الله عدي سبعة خمي كيرانا أنا وحسنا أنا كنت قل هيتخونن أشبايت نتي خوزي نع وصا وفرزولو وزلوس نبعلتمون وحسنا يقول له من عدي سبعة زين الدر رجس إني أخوي نقزار بازخل كابدي سبعون كال أي جزء خال أي سدريك سدوديم كال أي سدريك سدوديم كابدي سبعون تزاي كوينو عدي سبعة توديوم تجراي نفرسو تجراي نفرسو كم دليتهم
ትግራይ እና ቆራረሱ እና ሸጡ ከም ድሌቶም ዝዕንድርሉ ግዜ ንሓፀረ ምኻዱ ኣይተርፍ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክነቅሕ ዘለዎ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ፀረ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምዃኖም ኩሉ ህዝቢ ክፈልጥ ክኽእል ፀረ ህልውናና እዮም ፀረ ዝብሄር እዚኦም ፀረ ረብሓ ዝብሄር እዚኦም ፀረ ማንነት ዝህዝቢ እዮም በዛ ደረጃ እዚኣ ተወሲዱ ክቃለስ እዩ ዝግባእ ህዝብና ማለት እዩ استراتيجيهم أطفئها نايم إطفاء استراتيجي أطفئهم كتوفوا بيم زحزوا له باب بزود الرجازي تجار خوينام مسد تجراي يسلفوا مسد تجراي يقصلوا له نهزة تجراي كنت أتأكل ربحة زرقة قصو أيكونون تانا يدورو مسلايا تزيبل عخص أي احترندو يا تزيبل عخص أي احترندو بقى ويجز أتدرو خينا بتجراي شتشمنانا خنوللنا تزي كوين دما نسحترلنا نربشلنا بتعم زورده أب تاريخ تجراي كمزز مسألة حدة تلمتن تريو زي يفلت زورده التحساسبان استراتيجي حزب من قصد زلو مالتي ناي أطفئ خام إطفاء استراتيجي زي يتم يبصحن حزب تجراي أفتح مسمور أفتح علامه أفتح حدنته أصنع عند حرت قالي سدما ياو ناس عرقي مسيو كسعري بقالسي يسعر واب أب تجراي وش تخوينام تجراي كبتاتوني أم تنقصايسم نيرو ፀረ ህልውናይ ፀረ ጥቕመይ ፀረ ረብሓይ ፀረ ብሄር ትግራይ ኢኹም ንስኹም ኣይተድልዩን ፈሊጠኩም እየ ዕረፉ ኢልዎም ከይዶም ናፍቲ ዝለኣኹም ሓይሊ ብቐደም ሰዓብ እናተማርሑ ናፍቲ ዝለኣኹም ሓይሊ ይስለፉ ኣለዉ ኣነ ብሓቂ ንዕኦም ኣይግበረኒ ማንም ትግራዋይ نهاتهم تاريخه يخون يمنه كم زمثل ورديت كل درجة بصحها كل تمهيركا كلنا علم تمكرو فليتكا كلنا سراويت عقمي حسكا لمدي حسكا أمو بتعمي وهذا يتبقى كوت نايت جرا جنرالات كو حدهم يفلطم حدهم يخبرهم كي هذا تجراي كحيدنا مسئنا إلى مدرسة خوفي لمس هزوا مدرسة ناس تقاوم الناس حقوق يزعل زله ورديت كويزي وهذا محراي يفلطم هزوا أرمى يفلطم زيهم هزوا زي يكونون ما إنهم كهنا يقولون نازل التحساس ويسجل الحزي بقلص يزارل هزوم راح يحوم هزوم لابس أجمع أتيهم زمسو نمان مزق طعمه يقول لي زي أمور رادات يوم كبر موردهم كبر هزوم كوردو زين كساسو وحيلات يوم كيز بدم زلوا بتشبطوا نسيا عفر زمسرة سراويت يتاجو وردا وتقرأ إن هالله أسفا برها وتقرأ إن هالله أركان بتقرأ إن هالله يوم ما سبتمه أوسنا أجون أوسنا عفار هذا ليتس رجمنت تاتكن فترينا يلهم يزارون يرم مفتوحة أو تقرأ كوينم يفلت كوي هزوز يعترديوا قول له بيلو سريدو دجنا شراء قريفون كيرم سراوي زفرس هزوز زفرس بسم بارتي من أسي زعمس هو زب الحيلي قريفون كيرم تفلت كهذا واحد حيلي عندنا سوين شانت وحيزو كير الدسابة ستيل أكاكي زرافي ولا لا
محفري بتعمي عسرت شعات عمد عتقالسي كل ما نسيت تقراي مسوعت زخفل مان النت هلونا عكال تقالس خوينم ناتقالس صني حمص بمسوعت دق حزبي استفطر هلونا ماننتن زقصله هلونا ماننتن مليسهم بعلتهم كتفوه يقويلو الشم محفر بتاعنا ስለዚህ እዚኦም ዝሰርሑ ዘለዉ ተደሚሩ ጨና ህዝባውነት ዘይብሎም ቅንጣት ተኣክል ንህዝቢ ትግራይ ሓልዮት ዘይብሎም ንውልቀ ክብሮምን ንውልቀ ማቸኦምን ጥራሕ ዝሓስቡ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ጥፍዮም እዮም حزبون كطفين كسأصل له هذا تجري كرد له تردي ودما زي حلل سعره جبر له كم سعرهم دما يتراترن زي أي خبز دلله زا نتو زي أمالتي صبوا نبتي حزب مس حزب ركب زلوا قديات كنا العلمه حزب تجري كم تزفلت ياو كاب تاريخه ونجميره خوينات تسيفن مس قرابة كلات يكون هاجرات بسلام كنبرز ديال حزب مخانو يفلطيو حزب تግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ዝገብሮ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ግና ብስርዓት ብልጽግና ወይ ድማ በቶም ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ንብሎ ከም ምጽሕታር ኩናት ዝቁጸረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ከም መገስ ክንወስድ ሞ ከም ህዝቢ ምስ ካልኦት ህዝብታት ዘለና ርክባት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማለት ይካል ካበይን ተጀመርና ይመስለኒ ስርዓት ብልጽግና ስባህሪኡ እንታይ እዩ ካብ ዝብል ተጀመርና ዝሓይሽ መስለኒ ስርዓት ብልጽግና ጸረ ህዝቢ ስርዓት እዩ ጸረ ህዝቢ ስርዓት ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ህዝብታት ሓድነት አይደለም ህዝብታት ክመቃቀሉ ህዝብታት ክጠማመቱ ህዝብታት ክባኣሱ ናው ኩናት ክኣቱ እዩ ዝደሊ ኣብ ከም ዝመሰለ ኢንቫይሮንመንት ክነብር እዩ ዝደሊ ክሊርሊ ስርዓት እዚ ድማ ሳይ ዝገብር ዘሎ ምስ ህዝቢ ምስ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ሕውነት ከይህልዎ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሓው ህዝቢ ኣምሓራ ሕውነት ከይህልዎ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሓው ህዝቢ ዓፋር ሕውነት ከይህልዎ ህዝቢ ትግራይ ይሰርሕ ዘሎ ንምንታይ ታስልጣኑ ትቅጽል ኣብ መንጎ ዞም ህዝብታት እዚኣቶም በተለይ ድማ ፍልይ ኣቢሉ ኣፍቶም ናይ ሰሜን ዝበሃሉ ህዝብታት ሓው ብምውላዕ ተቐጻጻላይ ግጭት ክህሉ ብምግባር ንንብዓስና ክንዋጋእ ብምግባር ዓቕምና እውን እናደቐቐ ሓንነትና እውን እናላሕልሐ ኣይኮነን ንኻሊእስ ንንብዓትና እውን ዓርስና ክኢልና ንነብር ህዝቢ ከይንኸውን ዝሰርሕ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓድነት ህዝብታት ዘይፈቱ ህዝቢ እዩ ይኹን ደኣ እምበር ብታሪክ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብቋንቋ ብባህሊ ብዙሓት ነገራት ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጨቋን ስርዓት ኣብ ምድምሳስ እውን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ሓቢሩ ተቃሊሱ ናይ ሓባር ወፍርታት ኣብ ናይ ሓባር ግንባራት ውዒሉ መንእሰይ ትግራይን መንእሰይ ኤርትራን ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቐቢሩ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ መላእ ኤርትራ እስካዕ ሳሕል ከምኡ ዝመሰለ ዝምድና እዩ ዘለዎ ኣብ ናይ ነፃነቱ ሓቢሩ ዝተዋግአ ህዝቢ እዩ ሓቢሩ ዝተደጋገፈ ህዝቢ እዩ ካብ ጨቋን ስርዓት ብናይ ሓባር ቅልጽም ዝወፀ ህዝቢ እዩ ናይ ንግዲ ምትእስሳር ኣለዎ ናይ ባህሊ ምትእስሳር ኣለዎ ዝምድና ኣለዎ ሓውን ሓዊት ህዝቢ ብሰንኪ ስርዓት ብልጽግና ላብ ጎነፅ ከኣቲ ብዙሕ ተሰሪሑ እዩ ያው ተሓታቲ ናይ ዝጎነፅ እዚ ስርዓት ብልጽግና እዩ ድሕሪኡ ዝመጽእ ብሕጊ ዝርአ ነገር ድሕሪ ሃልዩ እውን ንጹህ ይኸውንን
ትሩ ህዝታት ዞም ህዝታት እዚኣቶም ግን ሓደ ህዝቢ እዮም ሓደ ህዝቢ እዮም ርክብ ፈጢሮም ኣለዉ ዝምድና ፈጢሮም ኣለዉ ካብ ናብ ምንቅስቃስ ጀሚሮም ኣለዉ ግን እዚ ክዓርዩ ክዓቢ ኣለዉ ናብ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ክሰጋገር ኣለዉ ናይ ንግዳዊ ምትእስሳር ክሰጋገር ኣለዉ ናብ ማሕበራዊ ረብሓ ክሰጋገር ኣለዉ ማሕበራዊ ርክባት ክጥንክር ኣለዎ ናብ ከምኡ ዝመሰሉ ሓፍ ዝበለ ደረጃ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እምነት ናይ ትግራይ እዚ እዩ እምነት ናይ TPLF እውን እዚ እዩ ህዝቢ ኣምሓራ እውን ሓዊ ህዝቢ እዩ ንዘመናት ሓዊሩ ዝነበረ ህዝቢ እዩ ፀገማት እንትፍጠሩ እውን ብኢህን ሚሂን ናፈትሐ ዝመፀን ንቐፃላውን ክኸይድ ዝኽእልን ህዝቢ እዩ ጨቋናይ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ጨቋናይ ስርዓት ንምፍራስ ካብ 73 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ፓርቲ ጣይሹ ምስ ውፅእ ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኣምሓራ ሓዊሩ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ዓፋር ጨቋኒ ስርዓት ደርጊ ንምድምሳስ ግንባር ፈጢሩ ሓዊሩ ተቃሊሱ እዩ ነፃነቱ ማንነቱ ንምርግጋጽ ሓደ ህዝቢ እዩ ኣብ ረብሓታት ኣፈላላይ የብሉን ኣብ ዝምድናታት ኣፈላላይ የብሉን ዕዳጋ ህዝቢ ኣምሓራ ትግራይ ዕዳጋ ትግራይ ከተማታት ኣምሓራ እየን ብንግዲ ብጣዕሚ ንተኣሳሰር በማሕበራዊ ጉዳይ ብጣዕሚ ንተኣሳሰር ህዝቢ ኣምሓራ ሕክምና ወሰና ወሰን ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ትምህርቲ ዕዳጋ መቐለ እኮ እዩ ዝጥቀም ኣላማጣ እኮ እዩ ዝጥቀም ኮረም እኮ እዩ ዝጥቀም መኾኒ እዩ ዝጥቀም ህዝቢ ዓፋር ውቁእ ኣፅቢ ዓዲግራት ዕዳጋ ሓሙስ መቐለ ይዕዳጉ ኣሕዋት እዮም እቶም ህዝቢ ካብዚ ንላዕሊ ሓፍ ክብል ኣሎ ሓፍ ክብል ኣሎ ትረኽቢ ትዝምድና እዚ ከመይ ገይሩ ንሓደ ስርዓት ክኹርክሕ ይኽእል እንታይ ስለ ዝገበሩ እዚ ከመይ ኢሉ ፀብ ምፅሕታር ዘብል ክኸውን ይኽእል ከመይ ኢሉ ሰላም ባ ሰላማዊ ረኽቢ ባ እታ ሓንቲ ፀብ ምፅሕታር እዩ ዝብላ እታ እናባእስካ እናጋጨኻ ካብ መንገዲ እናውፃእኻ ናይ ምንባር ስትራተጂኡ ትፈርስ ስለ ዘላ እዩ ፃሕታሪ እዩ ዝብሎ ተዘይኮይኑ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ንዝኾነ መንግስቲ ሽግር ከይነ ይፈልጥ በተለይ ሕዚ ድማ ብወድዓውነቱ ሽግር ኣይኮነን ግን ከም ድሌት ህዝቢ ትግራይ ከም ድሌት TPLF ትሕዝ ዝኒሄ ርክብ ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ደረጃ ንላዕሊ በጣም ሓፍ ክብል ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ናብ ማሕበራዊ ረብሓ ናብ ፖለቲካዊ ረብሓ ክቕየር ኣለዎ ሓደ ህዝቢ እዩ ኣብ ፀገማቱ ሓደ ይፈትሕ ረብሓታቱ ድማ ብሓባር የረጋግፅ ኣሕዋት ህዝብታት እዮም እዚኣቶም ክፈላለዩ ዘይግብኦም ህዝብታት ክዋግኡ ዘይግብኦም ህዝብታት ክጋጨዩ ዘይግብኦም ህዝብታት ክጋጨዩ ክዋግኡ ሰሳቶም ተዳኺሞም ተደቂሶም ክነብሩ እዩ ዝገብር ዘሎ ስርዓት እዚ ኣይ ቲንክ ህዝቢ እውን ሕዚ ይርድእ ኣሎ እዩ እቶም ዝምድናታት እውን ብጣዕሚ ጠናኸሩ ኣለዎ እዮም ካብኡ ንላዕሊ ክጠናኸሩ ግን ክስራሕ ኣለዎ እቲ ህዝቢ እውን ባዕሉ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ጽቡቕ እስቲ ናብቲ ብዙሕ ሰብ ተስፋ ገይሩሉ ዝነበረ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝምልከት ሕቶ ክንሰግር እሞ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘይካ ዝተወሰኑ ግልጋሎታት ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ግልጋሎት ባንኪ ነዳዲ ኢሉ እውን ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ደሞዝ ብሓፈሻ ስምዕ ፕሪቶርያ ዝተኣተወሎም ውዕላት ኩሎም ከም ዘይተፈጸመሉ ወይ ድማ ኣይተፈጸሙ ማለት ይከኣል እሞ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኮይንካ እቲ ዓብይ ተስፋ ተዋሂቦ ዝነበረ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብሂወት ኣሎ ዶ ማለት ይከኣል ይኸውን ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣብ ፅባሕ ስምምዕነት ምፍራስ ጀሚሩ ብጣዕሚ መለስተኛ ዝኾነ ኣብቲ ድሕርቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንምፍታሕ ዝተመኮራ ፀገማት ኣለዋ እየን እተን ሕዚ ዝእሰራ ዘለዋ ናይ ባንኪ ናይ ቴሌ ናይ ትራንስፖርት ወዘተ ወዘተ ዝብላ ማለት እዩ
تمسرتاوي أجندة نايتوعل بريتوريا جن يتجمرن كاب بقحته تعتقد أطويل الله دمت أطيت هين سمعن زلنا تا نايسب هلكي تاموت جن بتصالح تاوس أنت تقصيلي كابس بحيت وعلى جمير مالتي سلزي وعلى بريتوريا ببدرجو زلوا نجارات فسيمكا عمت رشوا نا بوليتيكاو لزب أتيخا ما بقى سنة تسجى من تاي مخانو بوليتيكالي تجمجمو عم مفتح علما بوليتيكالي كفتح له يزول ما ترشوا زي نير مالتي زي يلن بوليتيكاوي ديالوج وزته يتجاور انت رح زي كونس كيدو تتورع تتأيت توعى علي تسمع معي بارتي حوحتون أو هل حقاو النتو تزريزو يزلو مالتي صوت صبحتي سممعنتي وعلى بريتوريا فريسو حزي كيدو أمنت أي بس حيز الله ياو تقص تجميري عفار وقت تجميري سلمت وقت تجميري نايدرن وقت تجميري حزبون طعمي مت أنا سفيح مدلاو نايسأل أي نخال أي وقت مدلاو يقبر الله تعصوا عن كبان تعتاز والكيا حزي مسرت أو شقطات زبال بتقراي حزي بجت برلمان زصدقوا حقاو بجت تقراي ملو تطبيروي عندي وارح بانكتات قرش ألبا خوخنا بعد خوخنا غيروي سخونة ATM بتقراي حزي تركبنا يتسرح بانكتات قرش يهبان زلوا هوسبيتالات عندنا تكالات مدحان سينا تطويلين ينزلوا كلهم أو تجراي كتعطاتو زجبوهم هذا تجراي نمدكار زطقم مسارحتات بمولا هذا أو تجراي يفصم يمزلوا سطر حزي كونس بوزي الدخيمكا بحيلي ببرت بوق قبيلكا تهزبي عندنا خط أنتنا مقار مدلون يقبر يزلوا سلازم حزوين كخرّ أنت الله وعلى بريتوريا 100% فريسي يلا بتحزيز على أزجور زلوا من قصاص مدلاون خويناتن دما سجماتنا بسلامنا مفتح تصفى 0% وصح حزي 0% زي قبها أنت الله كم تجراي كم حوحات حزبون سلام كسفن يخيل يايلو ناو تشبط تجاوراو نزا سجر حيلي ندحر مصيو سلاماو حيلي أو سخونة ساعات أوبنين تمنجدي بتونا يسأل أمنجد حزقن دحر هذي بسلامنا يمفتح عدلو زيرو عدلي زبل كذا الله مغنياتو كاب طرف السودان جميركا كسكع طرف عفار زوريا ملو مستقرا يزواسنو خبابيتات أصوارن سراويتن يختلو زلو مالتي ملو مدلاو ناي وقع يزقبر زلو مالتي ملو مدلاو ناي وقع يزقبر زلو مالتي so no more بريتوريا ناوزو الدرجة يبصح زلو بسنك صلاي نحنا تزخون لنا سينيرو أو صبح مفرم سمع إنت بريتوريا مفراس الجمر وعلى بريتوريا 3 عمد بنهاتنا دقف أصلحنا هنا لو مدخون سلامي مسنا لو مدخون يلبم ناي علم محبرسب لو مدخون يحجزو هذي إثيوبيا دفافيو نفط سلامة من قدي أكتو دخوني يحجز يخون بزبل 3 عمد ب بناي تجارو قالسي بقالسنا بتعكستنا 3 عمد أصلحنا كن كيد قيد حزي ياو نفتا استجمرت ناي صنتت درجة مسألة كيدو نهلونا نحدقا خوين أي جزء أتاو مريتنا ما أملسنا أي استفنا على مريت استفنا على هزبنا ملسنا
نهلنا حد كان أي أوزل هزب حنا أي أب وشت صلاء يسقى الله ناي معراف هزبي ناي سلمت هزب حنا سلام بمدلا يطرح تاقوينات بمصلا طرح بسلام نكفتح طرح ثلاث عامات صنحنا حزقن نمر قوز دحر زقصل عدل يلا زي كعب ناي سرعت بلصقنا دليتن منقصاصن تغواراو منقصاصن يخم زي لزلنا بريتوريا هذه تنفاس له يكدحنا ناب زبل زوسد ጭቡጥ ግራውንድ ያለን ፈሪሲ ጽቡቅ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓቶና ክንሰግርሞ ያው ከምቲ ዝፍለጥ ስርዓት ብልጽግና ውዳበታትን ሓይልታት መኸተ ህዝቢ ትግራይ ንበቲንካ ዳግማይ ጄኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንምፍጻም ኣብ ዝዳለወሉ እዋን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ከይጠፍእ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝብል ናይ መወዳእታ ሓቶና ክንገብራ ወዓንተ ቀሚጠየ ነረ ብልጽግና ሓዚ ናብ ፉል ፍሌጅድ ዝኾነ ናብ ሙሉእ ዝኾነ ኩናት ንምእታው ያው ምድላው ይወዲ ያለው ይሉ አውጅሎ ንሱ ብናይ ባዕላ ዓቕሚ እዚ ናገበረ ያው አንተ ዘለዓልናዮም ዝኸድዑ ተጋሩ ድማ ነዚ ኩነታት ነዚ ኩናት እዚ ስካሌት ክገብሩ ክንዲ ዝኽእልዎ እውን ክድግፉ ህዝቢ ትግራይ ዘጥፍእ ኩናት ውግእ ምስ ፌደራል ኮይኖም ክመርሑ እውን ይገብረሎ ይውድበሎ አብርሃም በላይ ዲ ሰሚዐ ነይረ ለማውና ስርዓት ብልጽግናስ ኣብ ትግራይስ ሰላም ይዝደሊ ትግራይ ክትሓዊ ክትለምዕ ይዝደሊ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐ የለኹ ለማውና ብጭቡጥ ግን ስርዓት ብልጽግና ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰራዊቱን ጋዕገጠምን ናብ ትግራይ ዝኸተት ዘሎ ንሕና ክንድህለል ክንዕሾ ክንዘናጋዕ ስኡልና ኢድናን እግርናን ኣሲርና ጣጣሚርና ክንጸንሕ በተም ተጋሩ ቢሉ ይሰርሕሎ ሰራዊት ክፈርስ እውን ብዙሕ ይጽዕረሎ እንትዝበልኩ መናእሰይ ካብ ትግራይ ክወፁውን ብዙሕ ይሰርሕሎም ትዝበልኩ ይሳኽዕሉ ይሳኽዕሉን ኣይሳኽዕሉን ገለ ዝተሸወዱ መናእሰያት ምንቅስቃስ ገይሮም እዮም ይፍለጥ እዩ ይኹን ዳንበር መንእሰይ ትግራይ ፍታ መስመሩ ምስ ህዝቡ ከድሕን ሕዝቡን መስርዕ እናመልአ እዩ ዝርከብ ቶም ዝተሸወዱ ገለገሊኦም ሕዚ መምለሲ ሲኢኖም ሕና ወለዶም መምለሲ ቅርሺ ለኣኹልና እስካዕ ምባል በፂሖም እዮም ብዙሕ መንእሰይ ከም እዚ ዘለዎ ዝኸደ ተሸዊድ ዝኸደ ማለት እዩ ተብ ዓፋር ዘሎ ሓይሊ እውን ብዙሕ ተሸዊድ ዝኸደ ታኹነታት ፀረ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ምዃና እናተረድአ ብሰላማዊ መንገዲ ዓዲ ይምለሰሉ እዩ ቶም ወንጀለኛታትን ተምዝኻነ ጽልኢት ዘለዎምን ግን ስቲል ኣብይ ይውድዎም ኣሎ ምስኡ ተወዲቦም ይስለፉ ኣለዉ ኣብዚኣ ሓንቲ ትገርም ኣላ ሰላም ኢና እንደሊ ፀገማትና ብሰላም ክፍትሑ ኢና እንደሊ ኩናት እንደሊ ዝብሉ ተጋሩ እኒዮም ከይትዳለ ህዝቢ ትግራይ ዝብሉ ስንቂ ከይተቐርብ ህዝቢ ትግራይ ዝብሉ ኮሮሽ ከይተዳለወ ኣዶ ትግራይ ዝብሉ ከይትጋደል መንእሰይ ትግራይ ዝብሉ ሚድያን በአካልን ትርጉም ሰላም እንታይ እዩ ኣበይ ዘሎ ሰላም ብወልያ ብዓፋር ብሰቆጣ ብጸለምቲ ብሑመራ ጸላኢ ክውሕጠካ ኢሉ እናተዳለወ ዶ ከምዚ ይበሃል ብሓደ ሰብ ዶ ሰላም ይመስል እዩ ብልጽግና ዋጋእና መጸስ ምድላው ከይትገብሪ ኩናት የድሊ ሰላም ኢና እንደሊ ይብል ነይሩ ከመይ ኢልኩም ይኸውን ዋ በቃ ብሻንጣ ብፌስታል ንእሽተይ ገንዘብ እናሰሰሰ እናተሰደደሎም ንሳቶም መቺዎም ስለ ይነብሩ ስለ ዘለውስ ኣብ ሱዳን ዝተበተነ ህዝቢ ብኡ ገይሩ ክብተንስ ኣይንዋጋይ ሰላም
أما عسكرات حصص قدام يزرقنا أيوه أو كل معسكرات حزبنا نطفأ سلامنا ندلي نوينتم جزع عشم بلصقنا زز دبر يلهم نشتي انت فتافي كبلعو ناولعو نورو جن هزو قطفس سلامنا ندلي من اسي تግራይ ከጥፍ ሰራዊት ብልጽግና እና መጻስ ከይትዕጣ ከይትጋደል هم ده يبالي هم ده بالي ባንክታት ቅርሽ የለን ንብል ነርና ኣብ ከተማ ዘሎ ኮ ትራንስፈር ንሽተይ ይንቀሳቀሰለይ ኣብ ገጠር ዘሎ ህዝቢ ታይ ይኮነሉ ያህሉ እኮ ይዘሉ መድኃኒት የለን ሰብ ሕክምና ከይዱ ሆስፒታል ከይዱ ሕክምና ይረክም ዘሎ يموت الله سلامنا ندلي بال أبي زول سلام نجار زبها ليلن كابنا بتطويلو محبرسب نتليون بتعمل عص فواجع كيدا استوى تطقتوليا كابنا من قص عزلي ولا هزي ينبر دي أبو خوين سلامنا ندلي ولا لا بقى نوعلون اشتي وهبته عسبي بمشتر بوشتي سلسة تخفلته عم قال خفيلو هذا تقرأ كيت كالس كيت وده قاعه هاي توصي قشور هاي توصي قلوا هاي توصي كفيلو كاوزين على صار هزبنت انت يلا كاوزين على حدث انت يلا كاوزين على باندانت انت يلا أمو تقرأ خفيلك أو قاعد هزب خفيلك أو خوين اخترف أفتكر عندي ناس تخوينات لا أسوق أتفسس حشم بقى أفتكر أي كوينوس تهدي ساعة خيدني أو نسي تخوينات أبيت جميل أبيت ودع اسمني فلتا كم يكير كاب أبز خمسة عز مسلت جزء مسز لخات سلف نهزم خات اللعل أب حادة تعسل حادة نتكات عبي مد له تجبر زي تقول طم حيل وين كاك توصل تسعر بزيه زي تقراي سلام تاعي قورلو بزيه اللونا تقارو سلام تاعي قورلو أبو خوينو سلام كاستماقر تنحزب بفيستال زموصو زلو أرشكو صباح نقوهكو بزيه زي نتايرها قبراني أبي دخوين خوالعني تمورال دحان تتقراوينت دحان أي تفطروا النبل حاموت أي تفطروا النبل وا كنبر الدل نحرق وينس بزي هزبي خمية كنبر أبي كنبر تقرأ أنت زلي أبي كنبر سلوز خمس مسألة من قصاص يقبر الله زي جيجا أي طرح زي كونس ناس خمس نالا تبدأ خيدو كم دليل تدي ساوي هنا زاز أدر زلوا خسك عم عالتو فيتي لسلا زلوا ياو صبوا زنبل زلوا خمس الأيو ينور خسك عم عالتو عالت خسك عتمس مالتي توزي زلوا جن كعجسي زلوا صار مخاته من قصاص لعل باندانتي صار هلونا من قصاص لعل كعدت نايز بهيري صار مخاته من قصاص صار هزب النتيو خمس مسألة من قصاص معنم تتقطع صبو انت خوانا تقراواي سلا زغوانا انت خوانا نعون سلا زي تلوكو انت خوانا أماننت تخرت زجبرة انتت يمس سلا زلو بما أن تقراواي زغوانا نوع الون سنت مهانو كردة بقول كرابحة بجزيا وطقمن عينو زعور انت خوينو بصور زير قلو انت حركوين نقل كعقس الله مالتي كعقس الله مالتي هستقرأي ناس أنتا سلام رأس عز حسب إليت ما رأسكو هزبكم زمرح منقست نمو مسراتك ما رأسات تكايدو هزبي هاي طفق له نمن كنت مرحلو قال إيو هنغوري ما دما
ምክክር ኮሚሽን ኣኼባ ፀውዒን ኣሎ ትግራይ ኣብ ዘይተዓደመትሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይፈልጦ ንህልውና ትግራይ ሓደጋ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ተሰኽቲት ይውዕል በቃ ነጠብጣብ ናይ ቅርሺ ክኣሪ ሕሉን ሸይጡ ትግራዋይነቱ ሸይጡ ወለደው ዚ ኣሕዋተው ዚ ገለገሊኦም ደቆው ዚ ንሱ ርእሰ የውፅእኒ ኣዲስ ኣበባ ተፀጊዑ ኣንጻር ህልውና ተጋሩ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ኢዱ ይሓውስ ዋፅባሕ እዚ ናበይ ይኸይድ ኣበይ ዓዲ ክገብር ምስ መን ክዛረብ እዚ ታሪክ ይቕረ ዘይብሎ ክሕደት ዘካይዱ ዘለው ተጋሩ ጠጠው ከብለሉ ኣው ዘለው ጥራሕ ዘይኮነስ ተመዲስ ኣበባ ዘለውን ኣዲስ ኣበባ ስርሕቕተ ኣይኮነትን ትግራዋይ እንተዓሲሉ እዚኣ ንምፍታሕ ቀላል ምዃና ድማ ብተግባር ይፈልጥዋ እዮም ስለዚ ከም ተበልና ጽቡቕ እሞ ኸድ ከም ዝመሰለ ሓደጋ ይመፀና ኣሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግበአና ዝብል ሕዚ እውን ውፅር ሓደ ተሓድነትና ነጠንክር በቃ ናይ ህላወና መሰረት ሓድነትና እያ ከም ህዝቢ ክንህሉን ዘይክንህሉን ክንቅፅልን ዘይክንቅፅልን ተሓድነትና እያ ትውስን ሰው ሓድነትና ነጠናኽር ሓድነትና እንተጠናኺርና እቲ ዝመፅእ ዘሎ ውግእ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ፀላኢ ኣንጻር ቀጻል ህልውናና እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ሓድነትና ኣስጢምና ህልውናና ንምቕጻል እንደገና ክንውደብ ኣለና ክንቃለስ ኣለና ክንዕለም ኣለና ክንዕጠቕ ኣለና ባይዘወይ ናይ ሰላም ብሰላም ናይ ምፍታሕ ዕድሉ ናብ 0% የወርዶ ኣሎ ብልጽግና እንተልና ኮይና በታ ዝመጻ ክነስተናግዶ ክንዳለ እዩ ዘለና እንተተዳሊና ቀሊል ፀላእ ኣይኮነን ግን ከዓ ልዕሊ ዓቕምና ኣይኮነን ፀላእ ቀሊል ፀላእ ኣይኮነን ልዕሊ ዓቕምና ግን ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ተሓድነቶ ስጢሙ ከምታ ናይ ትማሊ ኣፍታ መስመር ረቢቡ ክምክት እንድሕር ተላዒሉ ፀላእ እዚ ንምንብርካኽን ንምስዓርን ቀሊል እዩ መስዋዕቲ ክትሓትት እያ እታ ተሓታ መስዋዕቲ መሊስና ዝፀላእ እዚ ከየጥፍአና ክነጥፍኦ ክንላዓል ኣለና ከየጥፍአና ክነጥፍኦ ቀዲምና እንተዘይጥፊእናዮ በኣና ዘይድቅ ፀላእ ምዃኑ ክንርዳእ ኣለና ተዓፅዋን ክባን እውን ንምጥፋእ እያ ንዓና ንምጥፋእ እያ ኣብኣ እናሃለናስ ምኽኽ ክንብል ዝብላዕ ዝስተ መንቀሳቐሲ ኩሉ ጥዕና ኣይምን ሕክምና ኩለን ስኢና ኣብኣ ምኽኽ ክንብል እዩ ነዚኣ ድማ ብብረት እውን ድግፍ ኣቢልካ ንምብትታን እዩ ተሓሳብ ስለዚያ ቅድሚ ምዃና ከም ተጋሩ ሓቢርና ኣብ ሓደ ዓሲልና ክንምክትን ክንዕወትን ክንዳሎ ኣለና በዚ ደረጃ እዚ በዚ መንፈስ እዚ ተተዳሊና ዘለውና ዕድላት እውን ተጠቂምና ንኣብነት ትማሊ ብቲ ተኸቢብና መተንፈሲ ስኢና ናብ ኩሉ ግንባራት ገጽና ጌርና ኢና ምስ ብልጽግና ናብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣቲና ከቢድ ኩነታት ሕዚ ገለገሊኦም ግንባራትና ክፍቲ ኮይኖም ኣለና እዮም ገጽና ናብ ብልጽግናን ጥራሕ ክንገብር ዕድል ፈጢሩልና እቲ ግዜ ብሩህ እዩ ትጉዕዞና ትቃልስና እውን ብሩህ እዩ ክንዕወት ከም ንኽእል ምንም ዘጠራጥር ነገር የለን ከየጥፈአና ክነጥፍኦ ዝግባእ ፀላኢ እዩ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እንድሕር በዛ ደረጃ እዚ ዓፂዋ ኮይኑ ተህልውናና ምቕፃል ድማ
إحناتنا قديتا إزغون كنا قصنا دم إنا كنعوتنا جن كنسمر لنا زي أهو زخل أنا قبالي ودبنا حوحات تجرى لاي ميكيلس قدم وانا وخناتات بوليتيكا تجرى ملكيتها مس ميديا وينز مركز عنهيت بشم تخاتلتنا كالبي مسجن يغني لي أنا ونغني لي تحستات ميدياويين سلت كتاتلو نمسجن ببقوانو زفنو مدبات وين مكتتال سابسكرايب لايك شير بمقبار بيتساب خنم كلو هناس اتبلو ورئيتهم كنقبلنام ميدياويين